Unang pick up natin. Paltok, Quezon City to Caloocan South, Grace Park. 78 ginawang 100. Pangalawang pick up natin. 77 Caloocan South to South. Pangatlong pick up natin. Tuktukan. Papuntang Tuktukan, Quezon City. Galing dito sa Caloocan South. Okay. 77. Okay, pang-apat na pick up. Yan, gamot. Yan. Caloocan South, Bagong Barrio, papuntang New Manila. 113 ginawang 120. Okay, pick up tayo, polling. Okay, dyan tayo pick up. Ang taas na. Grabe yan. Quezon City, Valencia, Quezon City. Ayun, may isa pa yung ano pa dyan. Yoy, grabe pa. Okay. Okay. Pick up tayo dito sa yan, Aso Pusa Animal Shelter sa San Juan, papuntang Caloocan South. 113. Pang-limang pick up natin. Pick up tayo sa Gravity Cell. Ayun, papuntang Valenzuela. Pulling 98. Bali tatlo dala natin ngayon. Pick up tayo ng pang-apat. Regular naman to, papuntang Valenzuela. Ayan, apat dala natin, par. Apat dala natin. Ayan. Ayan, apat dala natin. Dalawang regular, dalawang pulling ang dala natin ngayon. Sampo nating pick up pa Manila. 164 galing dito sa Valenzuela. Pang-labing isang pick up natin. 131 Valenzuela to Manila. Okay. Yan. Labing dalawang pick up papuntang Nabutas galing dito sa Manila. Yan. Yoin Avenue 109. Okay, pick up tayo pang 13 pick up. Yan. Prutas. Yan. Dito sa Manila papuntang Caloocan South. 118.